Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Excellency to Dr. Haji Hanifuddin Mahadun and Dr. Haji Hidul Idawati as Director Pesantren Support Camp Al-Quran La Raiba Hanifida. Excellency to my teacher, junior and senior high school Al-Quran La Raiba Hanifida. And excellency to my parents and my friends. Today I want to explain my mind mapping the title of Menara Kudus Mosque. Menara Kudus Mosque is located in Kauman Village, Kudus Regency, Central Java, Indonesia. Nah, jadi Menara Kudus ini atau Menara Kudus Masjid ini berlokasi di Kauman, Desa Kauman, Kota Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. Nah, according to the story, nah jadi menurut cerita, it was constructed in 956 Hijriah or 1549 by Ja'far Shadiq known as Sunan Kudus. Nah, jadi menurut cerita, jadi Menara Kudus ini dibangun pada tahun 956 Hijriah atau 1549 oleh Ja'far Shadiq yang biasa sekarang dikenal dengan nama Sunan Kudus. The mosque name is Masjid Al-Aqsa. Nah, jadi nama masjidnya itu adalah Masjid Al-Aqsa. Some Aswan a mosque in Palestina. Diambil dari salah satu masjid yang berada di Palestina. Sunan Kudus had a souvenir stone from Baitul Maqdis in Palestina that was laid as the first stone on the mosque construction. So the mosque was named Al-Aqsa Mosque. Nah, jadi Sunan Kudus itu memiliki souvenir atau oleh-oleh dari Baitul Maqdis, yaitu yang berupa batu, yang dimana batu yang dari Palestina itu digunakan untuk pembangunan Masjid Al-Aqsa yang ada di Kudus menjadi pondasi bangunan pertama, sehingga namanya Masjid Al-Aqsa. The mosque is very unique. Nah, jadi masjid di Menara Kudus ini sangat unik. It aims to respect him follower the life in Kudus. Nah, jadi mereka itu menghormati agama Hindu yang ada di Kudus, yang hidup di Kudus. People in Kudus didn't slaughter cow or bull. Nah, cow or bull was holy animal in Hindu. Nah, jadi orang-orang di Kudus itu tidak memakan sapi atau kerbau, karena sapi atau kerbau itu termasuk hewan-hewan suci di agama Hindu. So until now one of the most popular food from Kudus is soto kebo, not soto sapi. Sampai sekarang salah satu makanan populer di Kudus adalah soto kebo. Jadi mereka tidak makan sapi. The building is 100 meters square and 18 meter high, typical Javanese Hindu style. Nah, jadi bangunannya itu sekitar 100 meter persegi dan tingginya itu ada 18 meter. Nah, mengikuti tipikal Jawa Hindu. The foot and the body of the tower is carved as in Java Hindu tradition. Nah, jadi kaki dan badannya itu, menara itu diambil dari Jawa Hindu, tradisi Jawa Hindu. And a temple, this construction was built with cement but buffeted until both blocks. The Kudus Tower Mosque also applies the Sokoguru method with 4 main pillars supporting the building. This pillar has not been replaced since it was renovated in 1918. Okay, thank you very much for attention. I'm sorry for my mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.